la katung UDP mkol ko iko lungolung nina da Facebook live kanale ya kete ya jibe fo bin kana mun kuma la fa iko nina da Facebook parantiro ni yo fi ko bimba UDP le fo ka hop way baba de bi aban tolle ka bi alsa lon ko batel ko ngal ko bi albata la Facebook parantiro la ka yo fi ba mbal dani la de no block bouton aba active le just to let you guys know no block bouton aba active any nonsense community don't be mari block. Welcome to speak your mind, you know, you are fine with that, but any nonsense comment, and any nendro, I will block you right away, and I am very good at that. Guess what? Blocking people is working for me. It's working for me, and it's the only solution that you can do. Don't let nobody stress you on social media. You fuck with me, I'm going to block you. So ngal dani du kare mbadi ngambe non al sabone hakilo la alkada na moni sondomo la mbina jam modal nga kuma sani dam al yalu ne ko loya Ousainou Darboe NPP la muso dole samba police bari yalo mete ka fali le mbadi ngambe non kale ko loya Darboe londo wala filtama katon kes mu yalo ko ani sunkuto samba wala ma police niaje video nyimpango nga kambale nang ning altata alba jele ko loya Darboe ning video mu yalon na ning Facebook duma abije ning altata alba jele UDP kol ko wonten tonyati loya Darboe manyi nga video ni share ning almal lanna il ning video mu yalon ko nga post na ni live video duma ning altata je UDP kol lo comment mu yale ko le dila WhatsApp to anila Facebook ko loya Darboe man sumbuto nyinta ayasamba police to nyanteng wala tina ngo video ta nga seya katung lawyer pour ibajela alfongo alsa lonko lawyer Darboe famolong sumbuto nyinta ayata ayasamba police so alinso doma dinga video nyim hangota nga bunde alfongo nya lawyer Darboe je kareba police alfongo alsa lonko chapatole aka kuma fa fanyal ne bang fa abatonya na lawyer Darboe fel alajibe afila ka fintina ali aja la fede kareba police ali aja lawyer Darboe fel ya lawyer Darboe fel kareba police afele court yes sir okay wala na nganyinta nga ple ali alfongo nyasa ja alsa lonko UDP ko ka mumfo ko lawyer Darboe masamba police ka ko fanyalo misleading no bari mbadi ngamelo lawyer Darboe la nyinka tandila ko ninde sita makene dictator leti billahi wallahi tallahi nin sonta fo nga Gambia dondi lawyer Darboe bul ngankali alamin alquran la mbadi Gambia no ndela nga nyim falide hani momo ko lawyer Darboe ebe soron ya jamme sojar jongula solution bar ni lawyer Darboe sita lawyer Darboe civilian jongula talet lawyer Darboe as a professional lawyer ni la londo man fili la londo daf ko fili de mané pa bi londo bi daf ko fili kado ni la londo man fili la il faut nyanda kala ko jemo simple matalede il faut nyanda kala ne nyanda kata dal sunkudo nyi man lawyer Darboe ninde audio nyi ngamul ya ba sunkudo ja mona sunkudo nyi dulale ma amanya la kadami ma sunkudo dulale ma barama koto mu yala metaka ngunu sunkudo jele ma padam yaja nimbara mo be bala mona ta bar mo nyima padam ka ha sunkudo nya jele ma barama lawyer Darboe bana ma fane mbadi Gambia non alina mo ne hakilo la kana mo ni sondo mon UDP ko lota janne ya jolalu neng UDP ko lota janne ya fulolu neng UDP ko lota janne ya sarakulelu neng UDP ko lota janne kabula fenkela Cristiano la True Mary Shop aling thank you attending nintending Henry Gomez UDP ko lota janne ibulata banjun kolla lawyer Darboe banu minto mbadi Gambia ko UDP ko lota ya Adama Barrow banen ya Adama Barrow fanen wanan kale Gambia ko jante ka ala tentude waxtu muna ala ay Adama Barrow ta di mola Adama Barrow kita president sutu kumoti president mu yale ba banen na ate sorona iba fanen na ate sorona Adama Barrow ba ma ndiro mun soto nyin 3 years okono ta wata aya denkende hana injo ya jami maso
ya jamme maso adama bare bama ne ndiro mun shot Gambia hana inji nga inji lef ya jamme mumba marlin Gambia 22 years bama ne ndiro maso mun nyimu munati adama baro president adam baro ye munake UDP la ay munake Lawyer Darboe mbadi Gambia ko mun aga to nya fonye wala ni Allah subhanahu wa ta'ala dia sedin chapatro bu screen a straight shootalde wala ni nga sudi fon kan ko ten chapatro kam fa ni mu doyati ilabanta ka jamale ne ilabanta ka jahan ko lenen fake da problème to biri kama jahan ko wulta iko mo UDP ko fala wata mo UDP ko wulta ha jahan ko nyin amanya na purka ko mano nyin aba fala mano nyin life aya traité ne kiro UDP bi ma UDP kon even you are wrong they will support you even you are wrong they will support you jahan ko alfa bota wol nyam kata Lawyer Darboe tara la suko ko Lawyer Darboe ko ina mollo nin afele Lawyer Darboe wulta da ko ha na pati dingol anindero bula hey pati jamalo wasapo soto wasapo muyalo ikaye banen ye fanen ye mamanen ye lesione ya jele binon Lawyer Darboe ya feel what I was going through badingol modol bije ika kam fambulo nin ko interna personal number dilela badingol wana personal number nga fali ne sinyajulu Martin nan kana number fali mun na make ba manen durodi UDP ko yem banen yem fanen la ba mo fanga billahi walla tala koto ma ni mun bada bakilin fakilin ndo mal munu yalla ni wala bada yelakilin la ba mo fe ka fa nyane dugare sabari il faut ñon political fente na make ba manen durodi bari to nga Gambia le jenti serin ci patole mba jihado la Gambia li UDP ko kam banen ne andum hey ba manen duro kadi mila de fa manen duro kadi bilen fa hayna lakira aba to na dinkira do ma fadi ya dinkira bare mo nene ta fole nene nya serin ca patole jaba lorin Facebook kamolu bani na fa tala e wulta de ko serin ca patole mundi nele mu ngi saga Lawyer Darboe serin ca patole mu ngi saga bay Lawyer Darboe serin ca dafa saga ndey dara jabe al video fintini nga Lawyer Darboe bani ndami mané bo len gene video fuma saga Lawyer Darboe ndey ak bayam dama bayi ndela tam fawla nta I am clean wala na meta Facebook hey ni ya don ke man seneya si ko ba ala fo Lawyer Darboe serin ca patole ko ye finda lo le je man dimbaje de finda lo yo le je folo la ilaha illallah yo sun kuto mala mun foy ba ye finda lo inya finda lo je safara bi gisa du ko de mané gis nga safara bu tangé ngelaw bi la gis way safara bi gisa du ko iman dimba wule mo je folo le finda lo yo le moyi ini mboro kata police anyoke jote so buke no vale anyoke jote ni kondoro mo nyoke jote yate ay famate yo kuma ko fa ayibo fa karaba police bari ala fa karaba police da eso serin to patolo go e albulu peno nyini de katu nyina hey alba police na bage katu nyina ba ko mun da ji usen da bakan karaba police al peno nyini katu abuka wabat anyoke jote Lawyer Darboe nyoke jote ke mo ya abuka wabat ni ko ware hi afeso jom ni ko ware hi afeso fe la jom hey ibuke fan forcer molkan adama baruma fon forcer Gambian kolkan man se yam fennet mu yalla Allah subhanahu wa ta'ala wala ka di Lawyer Darboe ma wala understand UDP how many Bama nindir WhatsApp group wala be bu mo wala be bulu madinga mo anga to na nin aledia UDP ko lotte de ka sara kulelu nen iko sara kulel korda da je mo bi jela mu nyamata kadu sara kulel kam wala sacrifice ba do ko mo dimita ko sara kulelu ta dunya sara kulelu bene ba de ngendenol se ko duma to Gambia fondin kedo andi na mo ni hakino la nyim muso la video ngana ngapile alien nyaaya nyim muso yo kuma kan fo Lawyer Darboe mun ya tene ya jele wato dolu nde fana akan dimi barke e kan ko nan dile katu fende na make ba manen duroti ba manen duro ke dimi barke man fenkira just because of political ya jele last week nga video keja about Lawyer Darboe wolu na funo ko do nga hadama do wunda madama block alala ya lo wolu fente na make nendiroti UDP ko bam banen na ka fako ninga ka fako nga hakiloto nintina ta Gambia bam falale bar yalla dol bi tolele mo alti ya jele alkande threaten mun ngalo ko fake Facebook o ala wolta ali jele mo be screenshot ngata ngalandi mo lulu bambule mun yalla kanje Facebook o ta ka ki wolle mo mun kan threaten ko ibam fala so nka wolta ngaki wolye wolya mabonye in case nin ku kete na sama ibida jumale normal yalla dol ba ko alman kembia sort of bubu okay nyindo fe aka fonye sort of bubu la
mbal wonna no insult here. No insulting is wrong. Insulting is wrong. The woman is at fault. You are lying. The woman is not at fault. Nga fale munatina. Yagele hadama diwa ye ban for itakita mi for i sister. Eka kule ke manya na kamunki. Man hey, jaman denya niso ja mbu I mo king. Niso buka mo king niso kamo dunkul. But nada niso mo king. Hadutali. Basa kula taro baso. Jaman denya ko baso e mo king. Urenyaje baso ye king. Baso deutale. Mwana na tamule Sadio Sadio mo king. Sadio ke junkule. Banyaje Sadio ye king. Sadio deutale. Ya musundimo nenne, ya ba nenne, ya fa nenne, ya la sio nenne. Ya la sio nenne de sering capatolo telenga. Yuri bi lote yene mbi bulata mandin konula. Bi mandin kadi wo mandin kadi mu yalo ko bi ka UDP ibuka UDP support. Ite ba mandin kadi kandot. Ite mandin kadi toilet. Wala tinna wala nyi muso demi. Mu wala na bere lawyer da bu ya samba police muso fana audio nyinga bele pack. Ya ni manto nya fo nyo ala joli sono do not support the insult. Ndela nga fo de ma support de man nendro support de al na fike yabla because nga mo dol tale nga je ka fo ha you are now encouraging people to insult. Who that encourage to insult? Who that encourage to insult? Neke patele bijade yam banen yam fane alban minto na fike butu kese dimolu biri wato mu ne kante serigne te patula sionen alban minto ndende mo encourage mo banende kan ndeta mo banenna nda I can handle it alla ba man nduba I can handle it barakan dimi bake sa kom tuma nindi na bro rasul ba dia mola ni bulo sita woni di rola akadimi bake. What are you going to get from this? Momu yala almato hani si almato hani mole o bankoka hani so demanding ngani video ta nga pile ayato gambian kolo ali yela moy janna nim poso la mune musota aya dundi nyinto ali la moy janna ali la video nyefe mol nata ka kafuma yenyin jama jele dol belorum koma e be nata ka kafu Fatou Soumaré ma mendar mo cheme chemol Fatou Soumaré la feñinin kala munnim muneketa ya fo la moy lali ani juber la na pray the new video I got the video below nani Facebook live duma below albala moy la jede ali na moy e kan secondo meno masko bondi daro al audio ta suso Akonna SIM card o dumala register ka ila kamane ako SIM card use dare so anata nata reward ko ni role leje so sien da bole na problem si gari nata so na ko mo ko na da bin na da amene fana tar gol fana ko ko problem si bay na audio channel ko ko so no audio ni na moyle ko ma ko na ko conditional kanji sanji nani dem bana ni ba sanji nani kam bana le fa han sutur la sabe kam ko ndaro ni bana so mbata da woni adum forum table forum say wala de ko forum say yem bana na be forum wal ni ni ngal ngi tole fo ye tole sa so lastly ni aja Hussein Dabo nen nga taman sero mengi nga je ko Hussein Dabo la mar wala ni banko ka wala UDP jat wala be je UDP ko ayita ndi de la ko itul mu bana la jat wala yem bana ni ipareta
o bani roli yo lekki ndege bani men yo bani roli kina dafa nange bani men na bim pare rek dia mala police le ngene nga bani roli bi ye bana o lettre pour Ali la moy demanding ya jele kambano do nene ye UDP kol nene ye neng biri neng kam fata defana do audio ta nga ki nga bani ko teng ba biri nga bani defana kam fata mo audio nyin ki ay because aya kenya na tulu Facebook Messenger bari nga jele wo audio nyin awolata aya post ala Facebook da ko ha ca patole dum fela kam bani bari I am very glad mol munu yalla wala commenter je katandala ko munana ca patole ye bani ha wo kamene wolu ngade birim aya post nga mo jamale je nga mo jamale je mu ya ma alon ko e ka nyine ga munana ca patole yene wala tonya munana ngane katum bi mol kenene ni yene je kata yo janjanti ha wala sain famo ngam fonyo fa ni mol yenne mbuka da time we singe blog rek ngata sanka wala ki yenne ke blog I just block you and then ngata na hajo so nyi muso fana the same thing you the people this is the only weapon that they have insulting people's parents but ali la moy ali aje ko pour muso nyi mune ya dundi nyina ali la moy del menawol be bulle so bari biri usen na ko ndo abeje wato men na foto moy tamandra je nyama okay ala nga kalam de lara okay sa ayete ba bundo ko sa ayete mun so dem ma fala gambe de wala men be jube kam wallahi uja wete o kenjala amanta dimi o hanna en dimi daga na julo ke bala masino sawro ke no nyaadi ko ndul mandinga di wulu di mandinga di janka di de bulare mbaro no so wala ila nan wo mo be tana ko dam male ko bula mo la ka mo nen ko bisa ni bo baro no me mangi fen ni bo usen da bo no me mon fen andu mol badat le say mol badat ma fa men man badat ko de continue ba de men fa nan badat la nyam do mi badat le da sanji mo wonin nan amutala ma sita bula fa mol badat wala mari ngambe ko ali la moy nyina de bino emu mandin koti kabaro support e ke mu mandin kadin jamaleti dembo ba fos lota janne matimu mitungo mu ya lonko yake buva zone ni UDP dimola manya je wolumo amanyinya dembo ba fos mandin ko le buloku ya di dembo ba fos la bino UDP ke da mandin ka patriot UDP tonta pour ka mandin ka patriot ya jale nim abante bulu Gambia funding kelu mbadi amuka tolle lata pour alel hakilo tude UDP bi kabubi UDP mandinka patriot ndela ngafo selin tapatol ndela ngafo mbana dalilo tan dalaya sansa kato ajam seka ay siyo beje Gambia ama hani si kilimbo pour UDP support ako mandin ko le wuli pour UDP support mbadi Gambia ko sur walu dum sere lolu dum say because yalo ni kata kelola muna nin kese te bulu si ala fo lo ya daga muna kese te bulu muna moni kiliti yobuga kele hey yalong mbiro mu yalong mbiri ba mu yalong ani mbiri ndingol lekata mo nyaka dungala baki wole keta adama barol because ali amira adama barol mbiri ndingol lekata wana ali amira ko mbiri baba tolle wana bi UDP nyadunta adama barol loya dabo kedo muna loya dabo keso te bulu muna jodo ya tenka loya dabo tanku mbadi ngamelo yes I see you bene je Gambia akomandi kolewul ya jele asunkuto dobi nyima nyima kinte la sama bonum Facebook ite UDP you know UDP koluba nenna your mother was even not a mandinka you are lying you are this you are a fake mandinka. You go buy from mandinka just because of aka NPP support nyam ni muso fa njibe mandinka dingo iba banena fwe kala sionen iko mandinka nangam le mat ya jame kuma jamale fononde bari bi nga jale ntulo ya moy ya jame lu bari la waxon dimba wa gis nañ ko tay ñu ko dega wa di Gambia no woto mol mun yalla atatale fo ay anka ikotota fa wati tela ana hakilo tutu lo ya dabo fa wati tala ajam seka fa wati tala ajam seka wulita Gambia be ya ka fo mandin ko ali wuli ale siyo fasa ale lo ya dabo fasa wol mo albadu ngoti afele alimbatu ngota ngapili ali alfamol yamoy bari ngala fila fala ninga kumu mfali aka kiskis fanga tonya le fali ba woman should not insult rather than yo ali la monyena
fasa to le siata Gambia be ko ali bandi ya fasa akali badi ya fasa malu mala bandinti kan mo sen boka his excellence lo sunu dako his excellence lo sunu dako nyani be ako nyani be benn parti be am na parti yoo xam ne ako parti do be je men yelon ko waru fi am dara wol ma ñam fe so da jande seen doomi soosa la ko sen mu man ka diwoti waa ñaani la ñani diwolo mati moo fi jógee na ko da ñalo ya fa da tabar ya be sifara ko so la maa ko wax ako bala te ya jele ke ba ni tara fo imaluta abantebul e kamata ne because yalla ko imaluta wadam ba fa Gambia no lié al nga wuli de an ngan tawol siti kaje ko UDP kada si kada UDP ko e mandinka ya fasa e ma fa fulaya e ma fa jolaya e ma fa sarakuleya e ko mandinka wota al nga wuli nga tandi ko dan mba neso UDP kana si nyimba kun kanja ndo ba jihadole nte pareta jihadole nte ma fa UDP party mandinka party nte ma fa ila party la number 2 lo ya da bala second in command wala bar lo ya da bay mu fo lo ya da ma nyim ko dem de lo ya da bu ko ha nyimu asar sulwati abuda salum adun tejina fin tejan woto wanan ko atol Gambia mandin kolo alal hakilotu UDP akanta munjete mandin ka yelo wala bana family kono ndoma bakilim fakil mandin ka musa wala sindi ngoto ma bakilim fakil mandin ka kede babul mandin ka bari ndumol wala bantubul woto mo moy mandin ma yente ma la fa imam yammal woto UDP tem patrioti mu hay mandin ka yajele ika kum kurkur wala si fatam fansod because lo ya dabo yajele lo ya dabo bantabule alkada si ajamre kum yela keta a Rwanda siol kanyo buta kanyo fata kala no Gambia mo kada si yemira wala Rwanda man fesi a Gambia Rwanda man fesi a Gambia woto Gambian kolo wato sita pour binga wuli sa on do Gambia fondin kele ngambang pour UDP si kadu UDP wiltale iko ye sikili na jet iko mandin kole wuli ye fasa mba fara Gambian kole sikili da Gambia mu ya lonko 50% ya si killing da Gambia mu ya lonko isa mansa sinde alkara nyina adam bar mandin kole ava muned sa da bandal wul you don't have no weapon ada kalamuna fasa si fatam panza left afrika wuli kambano bankoka hanga to na fini ale dia nko mo dimita kata political fe kalu ka fo si mandin kole al wuli ali nyim fansa nyina mal badumoti ite fula jelu leba UDP jola jelle ba UDP surwa jelle ba UDP sarakule din jelle ba UDP akudin jelle ba UDP adi Gambia mo am to nga fo ni ade dia wal ali na mo nyukum ko dimita baki ya sio beje for a secret the mala command you call those sio to come and then ya la ilaha illallah muhammad rasulullah ya no ñu muso grave di akali badi ya fasa to le siata Gambia be ko ali bandi ya fasa akali badi ya fasa malu mala bandinti kan mo sen boka his excellence lo sunu dako his excellence lo sunu dako nyani be ya jele ala fayata le de man nin ko siata nyaawo nya bari isi kilima da mata masa sindino ala subhanahu wa ta'ala wala ka ko ke mun diya tay kum fay kum mari wala ka fa kum ay kum man nin ko siata nyaawo nya bari man nin ka sio damma ita masa sindino wato wala na sifatam fanso alna jam fala mbadingol muna ala what come to this lady's head fani musoka wuli yemira Gambia ba nyami itaka sikili commande ika fo wuli na ye ye loya da bo fasa kat wuli ni loya da bo benta wuli ni loya da bo denta badin Gambia no loya da bo ma condemn loya da bo sul command and condemn UDP nyanta kadal ya condemn ninte bano UDP bi tandunu billahi wallahi talla bila fa mbanna baso tala nga konkon ngabu UDP pati ko UDP ma hani mo kilindi value they don't value nobody iman see value you see killing value Gambia wala mandin ka sioti UDP man jolale value iman sarakuliale value iman fule value e jamale value wala mandin ko ya jele kuma kidin ba fala politiko mako nga barkalti politiko mu mako nga barkalti UDP atande ni don sida ba jamale kala jedi wotan dalal san kali amwe ngatulo yajel wota alnanande Gambia kolu ka carte o fay mama kande carte tinyalo katum bi gagné ba UDP ni NPP lete ha adama baro ni loyere ba gagné ba wollete ma wota alnana ngadenga adama baro fasa billahi wallahi tan nimma adama baro fasa ma yo falo banko kan nimman na nga tanga ne carte o di adama baro la
billahi wallahi tallahi mba banko jile jiba kono kulum ya jibata lo ya dawo bota nyane nyim bota dan lo ya dawo ne man gaje ifanga wulu banko ke den man gaje lo ya dawo afanga wulu banko den man gaje hanyi coalition ni election bota munda hamad bale gaje taje lo ya dawo tatale alota nyane nyin midi farmer store kabula fango le sate molla alta aliya jube lo ya dawo rally in Bansang lo ya dawo meeting in Bansang a grand bo yelo le du Bansang ko Bansang ko lu mam beteya Bansang ko a wicked atabi janne atalong a Bansang ko da palaso dila Bansang ko buka fasa Bansang ko man naka song NRP e gagné jam pati Gambia ko il faut le wulu banko ka iman gagné il faut check de ala fo lo ya dabo pa bi na check bopam way il faut check lo ya dabo check so troller il faut le wulu banko ka fa iman gagné ji something is wrong with you ila wulu banko mom ya wala ngada ke fasa ime fasa something is wrong with you ya adon baro banen janne na ya remember mbani gamenol Gambia the former minister of justice Batambidu bilo samba député bu moto bilo mu yalo ko mo manyana ka president wonen ani minister UDP ko wult ha wo bilo mo ta sonna jang nala mo ha wo bilo mo ta adon baro banen ala député le man député le man Batambidu ko bismillah Batambidu dipo Batambidu ye bilo nyinta aya withdraw bi wala UDP so mune ma debi ifele bi nyi muso wulta kuma fo lawyer dabo ko sama police laida ita man si follow so ala ya tandi mo lawyer dabo mo si fanya di leti mbadi Gambia ala subhanahu wa ta'ala ya tandi to lele lawyer dabo is with type of human being he is lawyer dabo ni to winna nyi bankunka billahi wallahi ta'ala lawyer dabo ni to winna kato ala subhanahu wa ta'ala ya tandi to Gambia no lawyer dabo mo si fa nyadi ko lawyer dabo ma capable lawyer dabo to Gambia united no kadu loya dabo bi aka mandin kayale fasa loya dabo man Gambia je abga Gambia fasa sio akole fasa kadu na Gambia fasa anyanta ka wulla tade ajam sekala ko hey UDP patio be dental ntaba UDP biri 1996 UDP ntela nga susundi nyi sunjola ntela nga UDP form ntole ni loya dabo kata tola biri nume ko ba loya dabo fada ya jabe ka ba fada ntole tata ndala bunda dado kini tambul pistol tambul man sioje ntamu fuladin period mbuleta loya dabo nona hamad babu jele nim hamad ba namba di ngono stanga joy bari taman siyoje ntanga Gambia le jemba di Gambia ko wanan kala nimba diam la alila mun hakilo la akana na mun soddo mo loya dabo bi atandi mo dale bi ko jamale bat ala subhanahu wa ta'ala wala ka loya dabo wanyarde ala le ba loya dabo wanyarde ala le ba Gambia la kunkoto ko to Gambia no wato step pour alga hakilo yele nga lonko loya dabo is not the right person loya dabo tagin banko naton kayano la ndala nga falie biring loya dabo no sida bi biring loya dabo sida fo bi jolaliye nesa do bankoka jolaliye dudunya sa do bankoka biring loya dabo si biring adama mbaro asida fo bi siti ya muya kayro so do UDP people UDP ma do siya bankoka ya fulolu nendane how many UDP people wala video ta kada kante banen fo kad nasione but jumale nene yaje wulta ngonga wala respond ba preke balenen hey momante no bama ndro ninge bama ne asakuma noko ndeta patole ninge bane asakuma noko barna fa tala because ngato le respect atol ngela kan jube wala na mbuka wol balu nen I respect you people because mala pour alban jube la anya ban mo munu kam banen ke banen bak na fatala because that's mean ngato le disrespect and malafi pour katol disrespect banen gembe non UDP mange patriote mu ya long hey Allah subhanahu wa ta'ala jube de siyo mu yala wala doya ta Gambia bet ala yala fismante mota aya tombo wala kono akako nasi de Gambia banko mar wala dolat ndudu tan dolal la Gambia banko kam bare ala subhanahu wa ta'ala ka kuta mun diata kum faykum aykum ha ay dolale ta akako nasi ta jumalo kuno jahanimo wato wala nan badin Gambia si fatam faso man kun Gambia ntela nebo sol mu jolal leti nga fulol soto jang nga suba soto jang fana fel na kordabal bambi je fana long nga nyatli mun na man nga kordale kon tam dabati mbadi Gambia ndal wala wuluta ndawluta masa di wala ko no mom wuluta masa di ngo isake no man ndawluta masa di wala ko to mbadi Gambia no lu si fatam faso man beteya woto alnan ko di UDP la
UDP ka mandin ke amun kele duma ka fala annanga badin fasa nga billahi woni UDP sida atoro mandin ko munike fasa mandin ke kan alba sida alya fa ninga lonno abita dole sikala ay keje abita dole sida ay keje kadu leda manda do ko kele yaji UDP bi ni UDP sida no kele ba alkana wala jere katungo bi mo UDP mo investale so mol mun yalla bi wala ba diaspora anja mol mun yalla ba investa i be wala fila palaso la no kele wala kana ke UDP no kelo ni UDP platform la ali jubel ida mo la kelo la nyamia bi wala kana ni UDP se wo kelo wala bina because ni mbafla ha ndelle ba njang e mon place o ndelle so wo nyo kelo ka so loya da basay am confused la sa da banko sama non loya da ko totally ala londo ngai am science loya ni kunun loya do ima killing because science de dunia mo ka tamani tenkola internet lo ko be internet lo birinda kada lawyer double office typewriter la bije tek wala ba lawyer double office typewriter wala ba lawyer double office tek ba sa computer bije tek ya senata wala bije bi but wala namba fa Gambian kole you are just a fake. Okay, so I'll intro the man kambano block. I can't fake it. If I'm a fake, why are you watching me? I block. Abant. Did you forget Yaya Jammeh insulted all the Mandinka? Tell Kafir. Okay, if Yaya Jammeh insult all the Mandinkas, what should I do? Is to condemn it. And I condemn it. What about you? Muna nabiring lawyer you are UDP da ajam seka wulde ñu ko sifa afo ay banu minto ngom ngini fo gambe no dul mo do bi al selfish tale do bi al selfish tale dugo anya ka kujere al tafula bar ni al talma ala wuli al yo kondam bari Yaya Jammeh man din kol ne waya tara Yaya Jammeh abanu siri ndi seri chapati ko bring the video start for bi Yaya Jammeh ne man kule ke gambe mu yalla ma kondam aman so bari ay solo sa den ñam mu de dama wul ta kondam bring the video de da Yaya Jammeh ne ma fenn ke Gambia mu yalla ko ma kondem amal soto Yaya Jammeh ko ko benta kondem bara tole bi jam anyaba nonsense anyaba molla ima molla siolu nenna UDP be bulela molla alba dede nal peda ka fuko ha Yaya Jammeh did this Yaya Jammeh did that Yaya Jammeh yakele everybody knows it but I condemn it nindela ko wokuji nindela momo le sionen I will be il a video mbata la mbaka ja wondi sio kananen nga ale nyindole ale la moja ale ni musundi menga mandin ko ne ni ñoo ba be keso almada da afa photo kalo afa ma photo kalo abe keso surwa be ba bew surwa be jankadi surwa keo surwa tindi surwa keba almami alkala be mu jankadi ti bukata kuyanto surwa musol bukata kuyanto surwa UDP ko le kabuli kanyin ko ajaw fo moy bi UDP ko kabuli bi kuma jaw ba ka fo moy bi ay wati nga to nya fo nya ba nyin kuma nga konde I make a video about it and I posted mon ka fo nya kanyin post nyin ka mo do I give a fuck hani de fango e won de sione mbulo si le video mba post I make you famous I don't give a fuck hani ite fango e won de sione mbulo sa video mba post won de sio yo de Gambia dunia be ba lo jumalete dunia ka selen chapato de ndalo londo fan ka soti Gambia be kono ndenda mala modu mu yalla ka video dundi within 24 hours nga 24 hours de photo nga million views do dunia be atani Gambia be ndam malaka Allah subhanahu wa ta'ala lon hadama dingo dinna ndenda ma ala muna nim ale fenta aya karafa mola al song ale bulano ma nim wonta al fatama kana hasidiya Gambia be Allah subhanahu wa ta'ala nga 24 hours de photo 24 hours ndaka million views tangate kilinda fulande sabal 24 hours ngone ko do bi je maybe 1 week but Gambia do bi jaketa jelle pour million views so sanje kili ta jufula you know so Allah hada wadi dinna wana kala UDP mange patriot mu yale sa mara nyim bankuna you fuck with me your nonsense communicate I will block you I don't give a fuck you fuck with me here I'm going to block you I don't give a fuck about you know whatever people are going to say UDP lo tege mo le sifa bening they insulting everybody muna ajan taleba ni modon fada yake jang billahi wallahi tale yajele ni jodal wulta o fulo wulta o manjako wulta ako anna manjako ya fasa nga hendi fasa o anna fulo ya fasa nga hamad ba fasa
wala ba kelente la first date nimman wo parti wala ba kelente la last date pour ka taw parti ko pour ka taw parti ko mo nyaka to nyaade bu ka hani pour ka to nyaf alka sila munella wana go Gambia fondike anga kun yele anga lako UDP is not the right party mu yala sa jimba ko samba UDP mu travel jim patriote UDP atani Gambia bele la ko mu mandinka patriote wane ko mandin ko le buli e ba dia fasa UDP le ajam seka apila de video yan kalbe ya ko di ngapila li jan akanda ya Adam Barrow banen jane no problem ya fanen jane no problem ya mama nen jane no problem mbadi Adam Barrow fahana la de rakira muna kata Allah da bu badiri mo yete neng farakat e wulit ha alban nenna mbad ngata police UDP ngo wuli ko ha wonden toñal video fe nga video da nga dundi sera nani la video alta du ba jele nim toñal photo nyanda alba jele we are sick and tired of all nen diro to Gambian ko al nga nyal yele ni yaja ale ale ya tandi Gambian ko lel ko loya dabuta Gambia banko marala hey bidaba during loya dabuta karafa min dole birikama loya dabuta karafa birikama bidaba during par bire loya dabo kere fenti nga babu lay to mo yala birikama dingo ba inko loya dabo la fengo ala chambers ala lawyer officer atola jamala ba san sane atola wol ala lawyer officer atala je ba san chambers atola wol o ba san sane diwo wo yelo wole lota ngon kana wole lande birkama lawyer dabo ye ban atata moto mo na wol Allah ko ba il faut le lawyer chamba ngo dembo ba fa sa video anyala mo ba dembo ba fa sa video nan ma moy alta dana NPP dembo ba fa sa ado bare moto mun diala lawyer dabo yo moto le tabulu atala mo dembo ba fa sa video dembo ba fos ngade ke fengo de minister sorry ambassador loya dabo ye bang manson ay dembo ba fos ta aya tota aya bandi listo ko na manson pour ko ke minister de dembo ning Femi Peters ya jere nakum kam fono bi wala nat dembo ba fos findite la ko be sene de fashion nyata chat dembo ba fos ko loya dabo wala moti momu yalo ko anyante kam place munta aya bondi je ay dota keje wala problem kam na dembo ba fos ni loya dabo tema o wala na nato no janka fala loya dabo dembo ba fos bu ka diam no problem de because loya dabo nyini e ko mba fan yalla dembo ba fos la 2 weeks ago atata NPP TV live aba faka molier mun kada ni loya dabo tem ko loya dabo ya tobun wo listo le kono dembo ba fos ko dembo ba fos ta sia UDP mara so ateta ke minister so wala na dembo ba fo sai wo palaso yi atata ay modota ay keje adama bare moto mun diala wo moto dembo ba fo ko adama barole fa ya kuma aka ko dembo ta moto nyin ta because moto nga di tel aka ko adam president aka ko moto nyin tuje ngo usen na tambul abulaje wanan kare usen dabo kunu usen dabo bi mamulunde usen dabo bi is very dangerous usen dabo bi he is very dead. Usendabo is capable of even killing the entire country within 24 hours. Nasa keno. Usendabo is wicked. Ajuso bi. Usendabo la turu kola ala kola fintin dimula. Ala atandi mo ko usendabo nyina mala turu kola. This is what is going on today. Otombadi ngemno wato sitele purunga nana ngake kilinti. You are really suffering by looking your face. Okay. So if I'm suffering, why are you looking at me? But the best thing I can do is to block you because you say I'm really suffering. What is wrong with me? So let me just block this nigga right here. There you go. I tell you, any negative comment, I'll just block you. That's it. So when I let people will understand. Because UDP patio, ndem patio de musa banko kanandino. UDP patio, ndem patio de patio muya longo is a banko futandino to the promised land. Niaja ale loya dabuta aya sorong ale ya tande Gambian ko mballa duwa jabila bari jani mballa duwa jabila alla banko la Saddam munti mbo tandi dale banko loya da ale nata loya da bo soro within 3 months Adam Barrow tombonta karfe fada Adam Barrow gagné within 3 months padi mo da to jafu noye within 3 months Femi Peters ni loya da bo la problemos Femi Peters ba hana fata male fi loya dabo loje Femi Peters long Gambia la former ambassador mu yalon Sierra Leone wala UDP la ko di mutala ndole ni Femi Peters ka tanyo campagne Femi Peters ya soro ni si nya saba 6 months do bi je what year Femi Peters ni aja ajata la kos ite yo wole soro loya dabo da prison aning Femi Peters be ben taji
place di wato sita lawyer da ko febe pites kana tombo wana lawyer da bo febe pites na da sonka fo febe pites ko hana fata furening amana fo lawyer da bo yelo akuna adama baruna da febe pites bulo muta ay place o de la ka ko tasi serelion wolon febe pites samba serelion febe pites do tata serelion as embassy less than 2 years ama manage no afata lawyer da bo je fali ajo sa ya to le ba loyara bo monta wosaya to fem pitas ya tandal hanim fat hanim furi malle fele loyara bo tente mo kendot andun ton nim fem pitas ñol kunum aduta yemira wondi kebaru mu yalla ya soron wanan kala ko lu ngolu dembo ba fos diamata sa ko domo lu ngolu dembo ba fos diamata wana lu ngolu dembo ba fos diamata o video ko al time bes nga post nga ke da youtube pot wanan kala gambian ko ndeka mum fali anta da keski fonga fani ala fali fonga to nyala fali anta la ko mo keski sera ndeka mum fali fo to nyala fo fani ala alba lon I don't hate lawyer dabo. UDP is not the right party. Prokaji banku mara. UDP ni na the dictatorship bi bole murundi le nang. Karun tata sire nyabala mo de wuli ya fe banasio disrespect la. Ni sole ma ko defon ba lun na. Ndata sire nyabala ya jele jinde ndir dal mo. Mo na kan nente. Bilden tel nga hanim balori nyal mama yenne. Ndeba lori yenne ni ngi sole ma ko defon ba lun na le nkay ko chapa chole nte wol. Ngara jaju balori. Mo nyaba to nyamo ma hanji purka. UDP ba mole balu nenne ba mole siolu nenna mole nyabala UDP ajube Fatu Sumare monfo ye na sio nen konte mu mandin kadi dangam na de kadu ka UDP la kadu nga NPP la support Fabakari Tombon Jata APRC nyatongo ajube na ba diamon you are not a mandinka you are this you are that ibo nenne foka sio bi UDP mentality wala be bulubi si mentality wala be bulubi si mentality wala be bulu wota alma feroke nga jihado ke pour UDP kanasi ndaw jihado ko masile ndaw jihado la ndaw ba jimu ndaw jihado la pour ka fini gata di gambero jumala do ya dabot anu fala ni mu dolot ndala nga fode ni mu dolot la ba fala yibam pak aka dolo katila papa do juwa usenda ndala nga fo mane lo ya dabo da fay nan sangara na lo nga fay da ala fa ndaka sama karaba police kadu za karaba police wala ke sa ko karaba police yoke jote mi sa karaba police Kalau belum nak rasa legal embassy, saya kena karaba polisi. Alam karaba polisi eso ko aye pare. Nyina ala statement o sabe. Alam karaba polisi ye pare. Nyina lo ya dabo findalo. Ye wala jade iman dimba wula mo je folo findalo ni jawle. Ayani haidara de. Ko yite ko findalo ayani yite nde yite on ara. Findalo ye wala. Iman dimba wula mo. Bari sungudo dula ma le jero ne ba. Ha? Nyi fa de suwari. Ila ay barma kotole ma ay barma kotole ma bi ra jema lo da chole da ani moro police nga ni moro police ke dote mona ina ko ile maka masa ido ya ina tamanti ngago ila tamante ni ko ware tata yo de bi kana patte mu yale dimba mala Gambia UDP no patte yo ndanga yaje UDP APRC nyata ka manyam UDP maka wole nyam epi asli nyente ka matem bi ka Adama Barrow oppress Adama Barrow tem minute Adama but epi asli be how civilized they are ngam ko epi asli ya jamme ko jima bi je muyala aya kenu bi na nyin ga ba fala regulator al hakotuni ya jim bole fala regulator al hakotuni ha ba ji bi NPP nkan ko UDP bi ba munna ba UDP bi ba munna almatu siye almatu moye almatu na banko alfaliye ngoli president Barrow bane jam president Barrow nyama musuru wanna Gambia nyande ka ala tentu let Gambia nyande ka ala tentu bake katu nga president to president mu yala kete suntu ko di sambali to fay akang adere ya bandeng adere ya fanen abadere muna mbadi Gambia kolu al nga nyal yele mbadi Gambia non alin kana so UDP ye mara bankun alin kana so wala Adama Barrow kede Gambian ko le foka jaajo da kede banko na fekko mbali toti akede banko le sundu kumati bar nyin ke ba dole min do na sida fo nyin sida ba and restaurant abole yella state house aba touri aba dolo lo yera bota dolo bulala no kade dolo ba system ko already lo yera will never ever ata dolo bulala no he dolo ta woti lo ya dabu ne ta dolo bulala no ko nyin muso ay dula dole ma mbada fo campaign fiti fo campaign asudiana rek na le amela people are going to sit here nga loya da buta hen do ko daji hadole la
man samu masiri ntaka wole fasa ntama sila man samu masiri atol UDP ko mun ya alga woni na albam fana ndet na gambal ni alla vi recorder nga bel screenshot nga tan di mola ani fa nga forward molle so wala mba fula ande tenkun wacha na fatala altante Gambia siyo bele denta woto Gambia do alma wuli nga kilindi nga Adama Barrow fasa alma wuli nga kilindi hey molu koro la tinna mbakela kilindi pour ka Adama Barrow si katu loya da Gambia United di non ata kala no momu yale ka siyo le fasa bi momu yale ikalo ikabula bola alfalla loya da bu na New York nan malanda ndaka ko mom fa nan malanda I'm honest because I saw you proof. Now man anta YouTube anja kaje lawyer dabo meeting in New York. Anja jube. I cause black ledo. Lawyer dabo ka bule Adama Barrow la. Ko man kulon. Wana da kulon bali ato tilinal. As ite ka bule ka president ne. E ka president ne. E man la fakane lawyer dabo le Adama Barrow ne. Ko Adama Barrow man kulon. Wala kulon bali ato tilinal. Ka bule Adama Barrow ko dindim. Wonyanta le bang ba dinga meno. Ni ma la mo yene kana dolu ne. Ante ne man lo ngamuta ngi ban Facebook na fatala bar yenne janne bar tam fonyo nak nti I am ready for this I am ready pour jihado Gambia ndonga fongol sacrifice da ore pour ka go usenda bo jang usenda muna hey UDP hanal sita sakarte o sunya sakondu almasi Allah ko baro hanal sita salla carte budi keso sunya sakondu almasi nali sita mbala carte on sunya nali sakondu UDP fongman sita Allah kar la ilaha illa muhammad rasulullah muna alkana siba ale mina fo UDP basila hey ni UDP sida hanal ganyeta mbala carte wala sunyana nina ale carte fa Adama Barrow aba ganyela alma faywo aba ganyela anu adi sili ni chairman wala basila wala ba continent ala di Mamadou Ndiaye damu du fen mo moy konte affaire ba mu jeex damu du fen bilo albasal ka ha Mamadou Ndiaye sa waxtu bi dafa jeex Mamadou Ndiaye ala bandi bilal bofal damele tayman mo fat bari jang mu ne ñina ñu no albajala nga UDP da fengo da Allah fengo da Allah UDP da kadda nga yoyon mba buda kele tede fay ma poko ñina na ma fay Adam Barrow you know sa fay Adam Barrow dino limamul dafa am jine Adam Barrow dafa am jine borom jine la wala na bafal gamben ko le ko wato sita pour nga ndanga ke kilint ngaje ko UDP kana si ntaka tandala nga video fale na yo video jo ale de fata fata ka mombo fanyala mba ngalo ndeko iba yo fika Facebook paradero ba fala fanyala ba fala bara bi hanyala yennande we must elect Adama Barrow come in 2021 inshallah wodo no solution parce que carte fe mama kande carte tignalon ka carte fe PDO a ese carte tignalon ka ina tele UDP si ni na UDP si tele carte da yadi mama kande hey ale la carte di mama kande wala fesa yadi lawyer dabol billahi wala talle ale carte di mama kandela wala fesa ala di lawyer dabon mama kande jube 10 years political ko mama kande mun te gabe hala incho UDP man to na fonni Allah subhanahu wa ta'ala dia I respect mama kande and I love that man as opposition I mun ke gambian te ndeman telefon ntema je dunia ko opposition leader di mal wasifa ke dunia ko ndeman hani america jambe mama kande mun ke gambe dum wale american opposition ti mu yala awakala di ngoli amaso mama kande bo holo le singambia no le ka jame ngoli lo ka gambia no lu makoyi anga tonya foni Allah subhanahu wa ta'ala dia billahi ayala kafio di mama kandela wala fesa ayala kafio da aliya di loya dabola yuri pinteng yuri musifa dan fast patriotic yuri biata di gambia bele ko itol ilata mandin ko le fasa wana ajam seka wulda ko mandin ko le wuli ena ye fasa ajam seka da bantama wa huma ko ajam seka mo ko mune na sose idok al wuli loya dabola al batumoti sa si o dol mo ba UDP do imal value UDP don't care fuck if you are a Sarakule UDP don't care fuck if you are a Fula UDP don't care fuck if you are a Jola ni UDP si deja badim ba no wuyelo banko kan fo poto joto UDP si ja nsa no wuyelo banko kan fo poto joto sa kon duma foni ko lo ka ante jele UDP si da foni billa ko foni ante jele UDP bal bel sare ibal bel tumbuna Because UDP amre mongo foni rek jolalo. They are angry with you. They are angry with Sarakules. They are angry with Fulas. These people are angry with everybody. You know mutonya budi kaso wana ntamo skiri ntamo stress sutalde. Ninga buje fanka ko chapachura ka tonya wana ntane nkadiamo nka video tandala ngata dala nyukumu ngabo ni video dam alfang da aliajo alban ko chapachura ka mumfo aba jihadu la Gambia li. Ndenga Gambia moma nyoro.
Adam Barrow na kuka manyana ka mukemba folen. And hey, I love Adam Barrow with all my heart. I love Adam Barrow with all my heart. I love Adam Barrow. Tafanya folen. I love him with all my heart. I like that man. Katu ngajele ko akita sundu kumaleti. Ngajele ko Adam Barrow akita multi mu ya ngo ba ma ndro tatna e sorong. Fama ndro tatna e sorong. Ba den jambe ko. UDP mu tribalism particularly katu tole wuli de ko. E sikri na jubede iko wali e fasa. So wosi do dum. Watum ba den gambe na alngo wuli ngan tawol city pour ka ko United insult party kana sija. Alngo wuli ngan tensity ngan United Dream party kana sija kadu ni nyul sita billahi wallahi tallahi alba sida alba fala ko chapatole nyim fole no. Alba chapatole nyim fole no. Ngakuma jamaa le fono bi alnyaaye woto alnga nanga ke kilinti. You are hitting the nail on this heart from Kalilu Sise. Abaraka back Sise and Amandi more. Have you I hitting there all the time? I don't give a fuck. I hitting the Nadia beef and I was melokina. Anna loke ba dolominto. Muya longa ba sirinja. Muya telekare dolo from the Kajin Motokon. Ala moto. Nkohani da Rorina. Nini alabago ni amu kama kelen. Aduma beni dolo. Loya da bunyaje amanfa. Dana na incident mu muya la kete jana. Alani Mr. Lopi afele singing Wisconsin ta ndole ni loya butata wotola Wisconsin ni musenda butata tola APRC kolu baba jobu doma wolon governor di ay masnari susonta ay parandi itata ambush wulo kon dara so mani baselo wulo kon ini muruba dama di loya wo fay wolum ndol bele bije ako senda bije nkaba ndol bele banije wolum loya dabo wolum nding ni la pintenno wolu wala APRC ka kilim fat APRC ka kilim wala fat wala ka fa alunjay nana ta nyina wala ka fa alunjay le fat wolu APRC ko ntole no usenda butata wotola wolu wala yontol be ramas ye sama police mbe soronge ye sama kitiol bare ala na take bilian to sama police ndena ta do ci woltu ala ende canada woltu wondon ye be ramas include that lawyer da bo fam I sacrificed a lot for that party. I did a lot for that party. Lawyer da bo ma hani mole lawyer da bo bi kunu woto bi al UDP da aja koroside UDP kunu mumbi jaman siyat UDP kunu loya dabo ka tawle wato wato sita pringa tawra mata nga sembal usenda baka tawle ngo UDP ntode na fom burok ta hani mitu fom buka ken we don't have money people like Wasa Jane Seku Mbalo nyol fenge kujabi something kujabi ab New York faseko kujabi nyol wala ka UDP sambano because we are broke. You don't have no money but be one day he don't give a fuck about Wasanyol. Amali Kaya. But Yada don't give a fuck about you. Ba Abla Hainang. Munana Babla don't do Usa. I was a for in Baba Jan Diamba. Puru Ba Abla Lako. Abla Mati. I hear Pang Palaso de Abla Mati. I'm not for no. Like a man pray for it. We send that one in Nitella. Finger or the follow. But in election on Nitella. In Nitella. I'm Dr. Babaja, aka Shady. I am the voice of the voiceless. I love you all. One Gambia, one nation, one people. No the tribalism in the Gambia.